से मते आशीर्वाद टिके दे दे जीवा कथा दे दिबा हम गुरु भाई नाकर चला पथ को जगत कर्ता विश्वचिंतामणि विश्व ब्रह्मांडर नायक विश्वपति विश्व स्रष्टा विराजमान करतिबा प्रभु सत्यनारायण तांग चला पथ पुष्पित करंतु सपरिवार कर मंगल करंतु उत्तर पर मंगल विधान करंतु हमको से आशीर्वाद बढ़ी देंतु सर्वे ओडिया पदे छंदाड़ी का जन्म काहे की डर केते छंद केते श्लोक केते कविंकर बाप मां गोटे श्लोक गोटे छंद आसु कोन तो सुनु तू का एते हले कथा ता कर तू सुनो तू बाला कोन मुदंग से कहू मुदंग बाला तू हल्ला ए हाथ हो हां चलो जीवा देख कबेले भक्त चरण दास काबे वाला अक्षर नंबर चरण नंबर ना भंगा काटिया नु अरे मकुला नंबर सेटा चरण नंबर बोल आ सदाळे कोन भंगा अरे दादिया तोर दांत नाही किछि नाही डाक्टर कहूची परा कहला तू व्यस्त होनी तोर उठियो दांत लगे गला छप ढोकियोनी छपड़ हो गई ढोके आसी देरी होबनी एली को तो मौसा रुजा पड़ची मो मौसा को मलेगे मौसाली मरि नाम के पड़ता मौसा माउसी परा हलिए ताकर डाळ नाही पतर नाही अरे डाला कोन पत्र डाळ हला पुआ पत्र हला जियो अरे जा हो अरे पापा ये बोले भाषा टिके सुतो कर कति ना को तू बुढ़ी मते कहूची अब हम ओडिया बेनी से मन दीदी अरे प्रेम किछि बुझी बा तमा जो मेन लोक के ए हे मेन लोक देख से तीनटा लागिची लागू सेई तो सियाळे ह लागू भलो होई लोक पड़े हां हां शूटिंग चली हां हां भाषा शालीनता रक्षा तेमे बारो जो मसुतुन तो का बाड़ो तते न पड़ेगे तो भाषा शालीनता आसबो हां 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 तोरा ना मेडिसिन बाड़ी बेस तोर माट हला मेडिसिन चलो अरे गप्प कले कहि रहली उठली बेरु हे थर हर गुण स्वीकार न बसत हो यदि महानुभाव राजा सत्याति क्रोधानित हो जाएंगे मोहित होली उठे मेरो बाप थर हर हो जाए उठे चित्कार कले जंतुरान जन्मा गया अचत्या पुरी नु साखी तो लगे बिंदु विसर के नबाबा एते सबानंद गोटे दुख राजा को प्रमाण करछ काव्य लाग्या मनुस्मृति ग्रंथ काव्य करता है आदि मानव मनु जहां कठारो मानव वंश सृष्टि है देखंतु जड़े पुरुष संसार रे जड़े नारी को काहे विवाह करे बोले पुत्रार्थे क्रियते भार्या बोले पुत्रम पिंडम प्रयोजनम गोटे बात छियते उत्पन्न पाई संसार धर्म रक्षा निमंते नारी पुरुष एकत्रीकरण निमंते वंश आगो बढ़िबा निमंते नारी पूर्णता प्राप्त निमंते संतान दिया निहाती आवश्यक महान भगराज सज्जाति 25 वर्ष तक विवाह करथिले ए पर्यंत बाप डाकुर वंचित अछि एनो प्रजा मानव निजर पुत्र कन्या पद परिपालन करंती प्रजा वत्सल प्रजानुरंजक महान भगराज सज्जाति प्रजा परिपालन रे अनेक समय बाड़ी दउथिले मध्य सदा सर्वदा मिलमान जदि राजकर अवस्था इया इते पुरुषर अवस्था इया इते नारी कथा चिंता करबा महारानी सुलक्षणा कर कथा इना कर घटना क्या नारी की राष्ट्रपति हो बा प्रधानमंत्री हो बा पाटरानी हो बा अन्य समस्त उच्च पाह्यार अधिकारिणी हो
जेते दिन पर्यंत से मां डाकर वंचित अछि आज्ञा सेते दिन पर्यंत ता जीवन रे किछि लाभ ही नाही तेनु आज्ञा दिना पर घटना अयोध्या राजधानी प्रासाद गर्भागरे रानी मां सुलक्षणा दंडायमान दुचंदी अयोध्या राजदांड गोटे दुहाड़िया गाई पछड़ी बछुर के किरण पर दौड़ी एमिति एक दृश्य को देखिबा परे रानी मांकर मन आज आंदोलित हो जाई रानी मां मन मध्यरे चिंता करूछन रे धेनु पछे पछे बसा सचराचर विश्वर अधिकारी देखो प्रभु मसुखीर पाटराणी ए पर्यंत मो महाठाकुर वंचित आम कोण शून्य तुम्हें जदि जगतर विचारक प्रभु टिके विचार दृष्टि देख प्रभु जदि तुम्हें आम कोण संतान की संतति के कहि न देव तुम प्रभु नाम रे कलंकर निंदा बाजा चतुर पर सोई बाजी उठिबो ए माने पिता गोविंद चंद्र रे एहार प्रमाण अछि जते बेले गोविंद चंद्र को तांकर मां सीता देवी राजो गादी नु टाणी आनी कोड़े बसेई आउसी पाउसी जोगी करिबा पई बाध्य करूथिले बार बार पुत्र गोविंद चंद्र मां को मारण करूथिले ए मां तो हो मने जेबे लालो जननी जोगी करिबार पई अज्ञान बेଳରେ बालुत काଳରେ जोगी न कोलो कि पाई इति बेले मां मुक्ता देवी कहिले बोले धर्मरी जीवनरी मो विसी केशनरी तो पश्चात भागरे अनेक घटना घटी जाइछ जानिनु धन तो पिता श्री मणि चंद्रिका राजा बसे राज्यरु विताड़ित करि दैथिले मुझे निम्ब वनरे वास करूतिली एले धनरी तो जा लाउचंद्र राजा को ठारू गोप्यरे लक्षे भार स्वर्ण मुद्रा मकई आनी तो पिताश्री का परी मु एक बार राजवास तोळी जंगल रे निम्ब वनरे निवास करूतिली दिने तो पिताश्री मणिचंद्रिका राजा मुर्गया करू करू मो राजवास पाखरे अटकी गले भीतरे देखन्ते तो मो निवास करूछि मते भी से तांकर कु कथा वंचित कलेनी बेसी आपनकर मां माने मते निंदा कले असुर जंत्रणा मो सह्य करि पारिली नै मो सतीत्वर पराकाष्ठा को देखिबा पाई ओ गोविंद चंद्र रे मो 7 दिन अग्नि कुंड रे रहिली तथापि ये रक्त मांसर शरीर मोर शरीर अग्नि कुंड रे दग्धीभूत हेलानी तेनु तो पिताश्री मते ग्रहण कले प्रभु गोरेखनाथଙ୍କ राज्ୟରୁ ଆମେ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଧନ କିଛି ଦିନ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ତେରେ ଦିନକର ଘଟଣା କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ତ ପିତାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ନାରୀ 7 ଦିନ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମର ଶରୀର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲାନି ତେବେ ସଂସାରରେ ମୁଁ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବି यार उत्तर पाइबा पाई मु चली जाइथिली जमुक पुरକୁ जमुक पंचिका देखन्ते तो पिताश्री को आयुष सरी जाइथिला पिताश्री को आयुष देखु देखु तो आयुष पर मोर लक्षण पड़ जाइथिला तो आयुष केते जान धन मात्र 21 वर्ष आयुष तेनो धनरे मु सहीथि पाई पहुंची तुलसी तू जदी राजगादी रे बसी आय अलंकार
ବିଳାସ ବସନରେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମୟ କାଟିଦବୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 21 ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଏଥିରେ ତୁ ମୋ କୋଳ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲିଯିବୁ ହେଲେ ଧନରୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି କାହିଁକି ଜାଣୁ ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ମା ଏ ସଂସାରରେ ମା କିଏ ମାର ମମତା କଣ ମାର ସହିବାର ଶକ୍ତି କେତେ কবিলে মায়াধার মানসি অমিয়ান খনির সুন্দর পদ লেখা কলে কহ সংসারে হে কিয়ে মা আ ভরি মা জিয়ে সি হে বসুধা ଖାଇବାକୁ ପଡେ ନା ଓ ହେଉ ପଛେ ହେ କୋଣାକୁ ଯାବନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ହେ ପୁନେଇ ଯାବନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ହେ ପୁନେଇ ଯାବନ୍ଧ ମାର ଆଖିରେ ହେ ପୁନେଇ ଯାବନ୍ଧ ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେ କେବେ ଜାଣିବ ମୋ ପୁଅ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ମୋ କୋଳ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲି ଯାଉ ଏଉ ପଛେ ବୁଢା ଘରକୁ ଛେମାଡ଼ି ମା କହେ ମୋର ଧନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜଗାଦିରୁ ଟାଣି ଆଣି ଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସଂସାରରେ ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତା ଛୁଆ ତା ଗୋଳ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲିଯାଏ ସେ ଅପୁତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଅପୁତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ କଣ ମା ମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ପୁତ୍ରୀ ହି କୋନାରୀ
ଜଣେ ଲୋକ हे विश्वपति हे सर्वश्रेष्ठ प्रभु देख प्रभु महाडाकर वंचित थिबा ये दुखिनी नाहीती महाबा पाई गोटे संतान कामना करी आपणकर पद तले काढ़ी पाती सतकोटी प्रणिपात बाढ़ुची प्रभु तुम जदि ये कोଳରେ संतान की संतति बाढ़ी न देव हे तो प्रभु भक्त माने तुमको प्रभु बोले स्वीकार करिवे नाही विश्वपति ठाकुर हे विश्वपति हे विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर हे विश्वर अधिनायक विश्वपति ठाकुर विश्वपति
ଧରାଏ କୁହନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଗୀତର ଇଏ ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଧରାଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଧରାଏ କହିବେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କହିବେ ନା ଓହୋ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କହକି ହବ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୋଉଠି ମୁଁ ଛାତ ତଳେ ଅଛି ଉଠିକି ଯାଉଛି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ ବେগে ବେगे ହଁ ହଁ ଯାଉ ଯାଉଛି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ଦେଖ କେମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲ ଆଇଲଣି ହଁ କେତେ ବେଳୁ ହସିନାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଦେଖୁନ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖ ଗାଈ ଗୋଠୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ ଜଳୁଛି ଆଗରେ ସନ୍ଧୁକା ଯାଉଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲ କଥା କଣ କି ହଁ ତା ମା ଠାରୁ ତା ଛୁଆ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ତାର ସେଟା ଛୁଆ ଅଛି ବୋଲି ତା ମା ତା ଛୁଆକୁ କେମିତି ଚାଟି ପକଉଛି ଦେଖୁନ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଏ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସେଇଠି ସନ୍ତାନ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଖାଆନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ କଦାକୁ ସେମିତି ଚାଟୁ ନଥାନ୍ତି ସେ ଗାଈ ନା ବଳଦ ଚାଟୁ ଖାଆନ୍ତା ତୋ କୋଳରେ ଚେର ନାହିଁ କି ମୋ କୋଳରେ ଦାଗ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଚେର ଡାଙ୍ଗ କଣ ଚେର ହେଲା ଝିଅ ଡାଙ୍ଗ ହେଲା ପୁଅ ବିବାହର ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତଥାପି ଯଦି ତୋ କୋଳରେ ରାଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ନହେଲା ରାଜା କୋଳରେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସ୍ୱାମୀ କଥା କଣ କି ହଁ ମତେ ଟିକେ ନେଇକି ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କର ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଡୁଛ ଛୁଆ ପିଲା ହେବେନି ଦେହ ବଧିରା ହେଇଯିବ ଭାଷାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବ ନା ଯୋଉ କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ କୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗେଡ଼ ଦଗାଡିଥାନ୍ତି ନହେଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲେ ସିଆଡେ ଯିବାନି ହବନି ଚାଲ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଟେବୁଲ କୋଉଠି ହଁ ସେଇଆ ଚାଲ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଗାଡି କାଢ ନା ସେମିତି ଯିବା ଶୁଣିବେ ଘୋଡ଼ି କରନ ଦେଇ କରି ମନ ଯାହା ଯାହା ନୟ ମାନ ଦେବ ଆଲୋଚନ ସାଗୁଣା ବସିଲେ ଚାहे
ସେତିକିରେ ରହ। ଶିକୁଆ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବହି ନେଇ ଛପେଇଲି ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଯେ ଭଲ ଆଦୃତ। କଦଳୀ ଖାଇନ ଚୋପା ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦବ। ନାଇଁ ମୋ ସିଏ ମତେ କଅଳେଇକି ସଦାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସତରେ ହଁ ସେଇ କୁଳ ରାଣୀ ଏ ଗୁରୁଦେବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। रे नमः ब्रह्मणे देवाय एव ब्रह्मणे हिताय जगद्धिताय कृष्णाय अरे गोविन्दाय ये नमः नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता नयेन मर्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। कल्याणमस्तु अखंड सौभाग्यवती हो मां। अरे उठो उठो बस रानी आया तने को सोई ना ए बाबू केंती साइबी मो सोइला गला को मोटी एकटा लागुची लो एकुटिया मु केते परिश्रम करियो तू सिना सोई पड़ी दे दे भांडे गुरुदेव जा लाइन काई ते हम तू অবশ্য নাহি করে বলি খালি দরানি হচ্ছে তো তথাপি চেষ্টা করিবা গুরুদেব আশ্রমর গতি হচ্ছে ଆମ କୋଳକୁ ଦଉନ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଲୋଡ କରିକି ଥୋଇଛି ପିଲା ପରିଶ୍ରମରେ ଦେଇକି ନେଇକି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବ କିଛି ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ଫାଙ୍କା ଅଧା 12 ଗ୍ରାମର ଅଧରେ ତ କିଛି ମିଳିବନି ଆଉ 2 କିଲୋ ଉପରକୁ ନହେଲେ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ଠିକ ନାହିଁ ଆସ गुरुदेव ताले उपाय बतई दियंतु कि कोन करिवा ए सूर्यवंशी राजा हां तुम्हारा कुलदेव ताले सूर्य नारायण एकांत स्थान रे जाई सूर्य नारायण का शरणापन्न होई तपस्या कर रानी गुरुदेव जहा रोना नाक तंपो अरे राजा बोली कहनु हां स्वामी ला रोना राजा ये रविवार जन्म होइतला हां सूर्य दिन खाली चल चंचल होतंदी खाली चंचल स्थिर माइंड काय मन को रांगी राजा माने खाली जन्म करी हां तू व्यस्त हो ना तो ठाकुर कहले हमें जीवा तो तो ता पेट वाला पानी उठी रोया है ना ता सैते जन्म करी ए घरे को खाइ चलन समय नष्ट करछ तेनु आज्ञा ये अबागिया मु अबागिया हम के गुरुदेव वशिष्ठଙ୍କର आशीर्वाद को संगरे नहीं एकांत स्थान रे पहुंचिले सूर्य देवता सूर्य नारायण को तपस्या करिले राज्यवर्त भारत वर्षर सामाजिक चेतना कळहला पाला समाजर शिक्षा कळा गया आमे मध्ये जानिबा आमे कोना समय बसी जोग की प्रार्थना की तपस्या कले की फल मिले एक सुंदर नीति श्लोक कले पाषाणे रोग संभवं चित्त विभ्रमं हस्तासने दरिद्रमुचः काष्ठे च निष्फलाः भवे कृष्णदिने ज्ञानबुद्धिः विद्या दुःखमाप्नोति भाषणे व्याधिनाशः आज्ञा सर्वसिद्धि सुकोमल पाषाणे रोग संभव पत्थर पर बसी काय हमरा के एक करी प्रभुंकर पदार बिंदरे बाढ़ी देले शास्त्र मत आज्ञा रोग संभव रोग क्रिया संभव व सृष्टि अप चलमना करिवो किंतु प्रभुंकर पदार बिंदरे चलचंचल मती स्थिर होई रहिबो नाही वल्लभे चित्त विभ्रम वल्लभथा पत्र पत्र आसन पर बसी प्रभु निकट में कायमन वाक्य को ढाई देले शास्त्र मत आज्ञा चित्त विभ्रम घटियो ए माने वस्त्रासने दरिद्रमुच शास्त्र कहूची वस्त्र को तळे पकई ता ऊपर बसी जोग की प्रार्थना की तपस्या करिवा नाही
ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଦରିଦ୍ର ହବା କହିଲେ କାଷ୍ଠେ ଚ ନିଷ୍ଫଳ ଭବେ କାଠ ପରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡାକିବା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳ ଘଟିବ କୃଷ୍ଣା ଜିନେ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ଚର୍ମ ଉପରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଲାଭ ହେଲା ଏମିତି ନ୍ୟା ଦୁଃଖ ମାପନୋତି ଖାଲି ଭୂମି ଉପରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଦୁଃଖ ଗୁଡିଏ ଜାତ ହବ ଗର୍ଭାସନେ ବ୍ୟାଧି ନାଶ ଗର୍ଭର୍ଥା ତ କୁଶାସନରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ତ ରୋଗ ନାଶ ଯିବ କହିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସୁକମଳେ କାମ ପରିଷ୍କାର କରି କମଳାସନ କରି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏକ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ବାଢି ଦେଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଘଟିବ ଡାକିଲେ ହଁ ହଁ ଆସନ ପକେଇକି ଡାକିଲେ କମଳାସନରେ ବସି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏକ କରି ବାଢି ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ମହାନ ରାଜ ସର୍ଜା କହିଲେ ନମ